नमस्कार बंधुरा आपनादेर सबाइके स्वागत आमार चैनल अनुस कुकिंग एंड ब्लग चैनेले। आज आमी आपनादेर जोन्नो निये चले एसेछि लाच्छा रेसिपि। देखते जेमन सुंदर स्वादेও किन्तु अपूर्व। चलुन बंधुरा आमी किभाबे लाच्छा तैरी करी सेई रेसिपि आज आपनादेर साथे शेयर करब। आमी एखाने हल्दिरामेर लाच्छा नियेछि। एई लाच्छाटा खूबই ভালো। আপনারা যদি বাজার থেকে অন্য রকম লুজ লাচ্ছা নিয়ে আসেন তাহলে কিন্তু আগে ভেজে নিতে হবে, না হলে অন্য রকম একটা স্মেল আসবে। হলদিরামের নিয়ে এসেছি বলে আমি আর ভাজলাম না আলাদা করে। উপকরণের মধ্যে লাগবে কাজু, কিশমিশ, 4টে এলাচ। কাজুগুলো মাঝখান থেকে আমি টুকরো টুকরো করে নিচ্ছি। আপনারা এখানে আমন্ডও ব্যবহার করতে পারেন। प्रथमे एक पात्रेर मध्य 500 लिक्विड दूध आमी आगे थेकेई जाल दिए ठंडा करे रेखेछि। कड़ाइयेर मध्य प्रथमे 1 चामच घी दिए देब। बड़ चामचेर 1 चामच घी दिए ऊपर थेके ड्राई फ्रुट्सगुलो भालोभाबे भेजे निচ্ছি। हालका लालचे हये एलेई ड्राई फ्रुट्सगुलो तुले निচ্ছি। एबार ओई कड़ाइयेर मध्येई आगे थेके जाल दिए राखा दूधटा ढेले दिलाम। ऊपर थेके दिए दिচ্ছি 4টে मुख फाटानो एलाच। एते दूधेर मध्य सेंटटा आसबे। किछुक्षण नाड़ाचाड़ा करे हालका फुटते देब। किछुटा फुटे एलेई ऊपर थेके दिए दिচ্ছি बड़ चामचेर 3 चामच गुঁড়ো दूध। आमी एखाने 500 लिक्विड दूध व्यवहार करेছি और बड़ चामचेर 3 चामच गुঁড়ো दूध व्यवहार करेছি। भालोभाबे किन्तु अनबरत नाड़ते हबे। एरपर ऊपर थेके दिए दिচ্ছি स्वाद अनुयायी चीनी। आपनारा निजेदेर टेस्ट अनुयायी चीनी व्यवहार करबेन। चीनीटा गुलते एकटू समय लागबे और दूधटाओ भालोभाबे फुटते थाकबे। ऊपर थेके दिए दिচ্ছি अल्प एकटू लवण। आपनारा ना चाइले नाओ दिते पारेन, किन्तु आमी मने करी जे कोनो मिष्टि पदेर मध्य अल्प एकटू लवण दिले मिष्टिर स्वाद बाड़े। 3-4 मिनट फोटानोर परे जखन उतल आसबे तखन ग्यासटा आमी बंध करे देब और दूधटा हालका ठंडा करे नेब। एबार अन्यदिके एकटी पात्रेर मध्य हल्दिरामेर लाच्छा ऊपर थेके साजिए निচ্ছি। भालोभाबे बाटिर मध्य लाच्छाटा दिए आस्ते आस्ते ऊपर थेके गरम फुटिए राखा दूधटा दिए देब। सुंदर करे ऊपर थेके दूधटा छड़िए दिलाम। एरपर ऊपर थेके भेजे राखा काजू किशमिशगुलो छड़िए दिलेई रेडी आमादेर लाच्छा रेसिपि। এই লাচ্ছাটা প্রায় 1 ঘন্টা ফ্রিজে রেখে দেবেন, তারপরেই আসবে আসল স্বাদ। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো এই ভিডিওটা? ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর এই রকম নতুন নতুন রেসিপি আরও পেতে চাইলে আমার চ্যানেলটা এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিতে হবে, তাহলে প্রথম নোটিফিকেশন আপনার কাছেই পৌঁছবে। আজ এই পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিওতে আরও নতুন নতুন রেসিপি আপনাদের জন্য অপেক্ষায় থাকবে। ধন্যবাদ সবাইকে।